Okay. So, ang laro natin ngayon, siopaw, siomay, suman. Mas mahirap. Pag sinabi kong siopaw, dapat naka-action yung kamay ng siopaw. Siopaw, dapat malaki ha. Siopaw. Dalawang kamay po. Pag sinabing siomay, pag sinabing suman, suman. Dapat sunod-sunod yun ha. So parang hepe-puri yung style natin. So instead na hepe-puri, ang sasabihin natin, siopaw, siomay, suman. Sabay-sabay muna tayo. Siopaw. Parang ano? Siomay. Suman. Okay. So, okay tayo na na. So, pabilisan tayo ha. Siopaw. So, pag sinabing siopaw, may kasamang action yun. Okay. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Ba't nagpigit ko? Little siopaw. Basta yung siopaw malaki ha. Kasi lumit yun, siomay na yun. Dapat ganyan. Siopaw. Siomay. Matatanggal sa mami. Nagulat eh. Ang hirap pala niya. Oo eh. Buti tumayo na tayo kanina. Thank you! Shuman. Shuman. Siomaw daw, siomaw. Siomaw. Siomaw daw. Thank you. Siomay na, siomay. Pabilis matanggal. Ano sabi mo? Wala na tanggal. Tama. Ay, eh.